Assalamu alaikum, wa sharakum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un gratin aubergine, pommes de terre et viande hachée. On va essayer de le faire d'une manière saine. Donc, on va essayer d'éviter le mieux possible la matière grasse. Si vous voulez découvrir la recette, suivez-moi jusqu'à la fin. اليوم رايحين نديرو كيف وصفة غراتان بالباذنجان البطاطا والفيون داشي. مي هاد الخطره رايحين نديروها بطريقه صحيه، انا رايحين نسيي ونتفاداو الزيت كامل واش نقدروا. الا حبيتوا تشوفوا الطريقه تاع هاد لا روسيت تبعوا معايا لنهايه الوصفه. D'abord, j'ai commencé par éplucher la pomme de terre, je l'ai lavée, je l'ai coupée en rondelles. بديت نقيت البطاطا غسلتها وقطعتها لدويرات. Je rajoute l'eau. نزيد الماء. Je vais la faire bouillir dans l'eau. Comme ça on évite les frites et on évite la matière grasse. ودوكا راح نطيبها في الماء هكا باش ما نديروش لي فريت وما نديروش بزاف الزيوت. Je mets un petit peu de sel, ندير شويه ملح. Et je vais la laisser cuire tranquillement. دوكا نخليها طيب في عقلها. Dans un plateau qui va au four, في صنيوة اللي تدخل للفرن، j'ai mis des rondelles d'aubergine. درت دويرات تاع الباذنجان. Et là, j'ai pris l'huile et je vais essayer d'en mettre sur toute la surface d'aubergine à l'aide d'un pinceau. ودوكا جبت الزيت ورايحة ندير كامل فوق السطح تاع الباذنجان بالبانسو. Je mets le sel, ندير الملح, le poivre noir, الفلفل الكحل. Je les retourne et je fais la même chose, huile, sel et poivre noir. نقلبهم وندير نفس الشيء, زيت, الملح والفلفل الكحل. Et là, je vais les mettre au four. دوكا حنطيبهم في الفور. Dans une poêle, je mets l'huile, في مقلة ندير الزيت. Je râpe 2 gousses d'ail, نرابي 2 سنات توم. Je vais les faire revenir juste un petit peu, pas trop sinon ils vont brûler. راح نقليهم غير شوية ماشي بزاف sinon ينحرقوا. Je rajoute de la viande hachée. Je mets le sel, ندير الملح, le poivre noir, الفلفل الكحل. Je mélange un peu, نخلط شوية. Un petit peu de paprika d'eau, شوية عكري. Et une cuillère de tomate concentrée diluée dans l'eau. مغرفة كبيرة تاع طماطش مسبرة حليتها في الماء. Quelques feuilles de laurier, شوية ورقات تاع الرند. Et là, je laisse cuire quelques minutes. ودوكا نخليهم يطيبوا شوية. N'oubliez pas de retourner les aubergines au milieu de la cuisson. ما تنساوش تقلبوا الباذنجان في نص طياب. Dans un plat qui va au four, on met un petit peu d'huile pour que la pomme de terre ne colle pas et on l'étale bien. في plat يدخل للفور نديرو شوية زيت وندهنو البلا تاعنا باش هكا البطاطا ما تلصقش. On commence par mettre les rondelles de pommes de terre que j'ai égouttées auparavant. نبداو نديرو الدويرات تاع البطاطا اللي كنت نحيت لهم الماء. Je poivre un peu, ندير شوية فلفل الكحل. Je rajoute l'aubergine, نزيد الباذنجان. Je mets la moitié de la viande hachée, ندير النص تاع الفيوند hachée. Un petit peu de fromage râpé, شوية فرماج مرابي. Une autre couche de pommes de terre, طبقة واحدة أخرى تاع بطاطا. Le reste de l'aubergine واش قعد لنا من الباذنجان. On rajoute toute la viande hachée, نزيد دوكا كامل viande hachée اللي قعدت لنا. Dans un bol, on casse 4 œufs. في بول نكسر 4 حبات بيض. Je mets du sel, ندير الملح, du poivre noir, الفلفل الكحل. Je mélange le tout, نخلط كلش. Et je rajoute le fromage râpé. ودوكا نزيد fromage râpé. Je remélange, نعاود نخلط. Et je mets une toute petite quantité de lait. وندير غير شوية حليب. Et je verse ce mélange sur notre gratin. ودوكا نفرغ هاد الخليط فوق الجراتان تاعنا. On met au four pour pas trop longtemps, tout est cuit à part les œufs. يروح في الفور مي ماشي بزاف كلش راهو طايب à part البيض. Notre joli gratin vient de sortir du four. Il est trop beau, il est trop bon. Je vous raconte pas les saveurs, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous aimez des recettes avec des légumes. Je vais essayer de vous faire ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas
de vous abonner à votre chaîne si ce n'est pas encore fait, de me laisser des gros pouces bleus, de partager la vidéo pourquoi pas, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. الجراتان تاع الباذنجان البطاطا الفيونداشي هذا وين خرج من الفوغ راهو سخون ما نحكي لكمش، بنين بزاف، الريحه هايله ما شاء الله. الا تحبوا ندير لكم وصفات بالخضره قولوا لي في لي كومونتير، هكا ان شاء الله ندير لكم مره على مره وصفات غير تاع الخضره. ما تنساوش تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس، هكا يلحقكم كل جديد من عندي. لكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام.